तेहेन चेता मालदा रेना मिशन रोड 34 नंबर नेशनल हाईवे रे मिटंग हारता बेपारिया इमाजुल शेख बाइक ते ओड़ा रुवड़ ओक्ते रॉन्ग साइड खन हिजुक कान 10 चक्का रिया मिटंग ट्रक गाड़ी ते ठोपकर काते गoj गुरेना उनिया गoj हड़मो पोस्टमार्टम लगित ते मालदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रेको भेजा आकादा गoj आकान घारोज हर रेन हर को नवा खबर आजम काते अडी दुख को सदर आकादा हर को कथा रे बाडायोग काना इमाजुल शेखा ओड़ा दो ओल्ड मालदा रेना महेश भाटिनी अंचल रेना राहुत ग्राम टोठारे একটা মোটরসাইকেল বলে ওই রাস্তা দিয়ে পার হচ্ছিল রং সাইড দিয়ে একটা গাড়ি মেরে বেরিয়ে গেল গাড়িটা রং সাইড দিয়ে আসছিল মিশনারি স্ট্যান্ডের উপরে সেই গাড়িটা কোন দিকে যাচ্ছিল গাড়িটা রং সাইড দিয়ে আসছিল মানে রং সাইড থেকে রং সাইডে যাচ্ছিল ভালো নাই মনে এখানেই মনে ওর অবস্থা পুরো খারাপ যা দেখলাম পুলিশ এসছে না ওর পরিস্থিতি এখানেই মানে শেষ হয়েছে এখন যদি উপরবেলা বাঁচায় তো বাঁচাবে হসপিটালে